ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମେଡିସିନ ଗିଳି ବ୍ଲଡ୍ ସବୁ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଭାଇ ତାନା ଦିଟା ଏଇ ଗାଁ ନେଇଯିବ। ଏ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଠା ରକ୍ତ ମିଳିବ। ହଁ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଏ କ୍ଷୀର ଛାତ ଉପରକୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲାନି ଜବରରୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ପିଇ ସେ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚିଯିବା। ଆରେ ହୋ ବାଲି ରଥା ତଳିଛି ମୁଁ ସରଧା ବାଲିରେ ବାଲି ये मोसा को पारी होनी केमिति कामड़ी के नाली नाली फुली दन देखनु। ओहो आउ एठी रहिबिनी रे पळे। ओहो आउ एठी रहिबा क्या के कामुडन देखनु बाबा। ओहो अरे भाई एठी गलरो मनु को बसई बड़ मिठा रक्त मिलुची तो आई एठी हमरा ना सब सुविधा अछि। एठी यदि हम रहिबा आ कोनटा सब जल्दी पड़ी जिवो उठा काम करनु सकुडा करो हमर शांति ज्ञाति कुटुंब जते बदती तो दाउ नाही डाकी नहीं आसीबो सब डाकी आसी मौ संस्कार करनु जा जा। हो भाई पूजा उची जल्दी जा जा भाई। ये पूजा काम करनु विशेष करके माई मसाला डाकी जानु सामने आसी एठी कोनटा जाऊ। भारत डेंगू चतुष्क नियम ज्वरटा 2 दिन हला जमा छाड़ुनी देह सारा लाली लाली पड़ियालानी। ओहो हो 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 किस करिबी बेंगो बेंगो। अरे बेंगो भाई तू आड़े जाइथिलो कि आज परा शुक्रवार मार्केट जाइथिली मांगाता भाई तुम कौन है जेंति कुटे गो तो कौन है तुम भाई कौन कहिबी 2 दिन होला भीषण ज्वर जमा छाडुनी जाई कि घरे रक्त परीक्षा करई दउ ना। भाई भाई कौन कहिबी 2 दिन होला ज्वर जमा उठी बसी पारुनी जाई कि घरे डॉक्टर पाखरे रक्त परीक्षा करनो। ज्वर केते प्रकार थी जानिछ सुनो ठंडा ज्वर मलेरिया ज्वर टाइफाइड ज्वर डेंगू ज्वर एबे पर हम ओडिसा डेंगू ज्वर व्यापिलानी तुमे जाई यथा शीघ्र रक्त परीक्षा करो। भाई तुमे जतबे कहउछो मु जाई करे देबी आ शीघ्र शीघ्र जाओ। हां भाई जाउची हो चलो। नेक्स्ट सर कौन कहिबी 2 दिन होला भीषण ज्वर जमा छाडुनी ज्वर। मेडिसिन लिखि देछि आउ थोड़े जाई ब्लड टेस्ट करियानी मते टिके देखाओ। हो सर जाउची। सर नियंतु दियो।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଛି। ସାର୍ ସତ? ହଁ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତର ହସ ମାରିଗଲା ଯା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି। ଭଲ କଥା ଯାଇ ଖାଅ ଓ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୁଅ, ଘର ଚାରିବାଟେ ଟିକେ ସଫା ରଖିଥିବ। ହଜା ନା ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଉ ସାର୍, ଯାଉଛି। ହଁ ଯାଅ। হ্যালো দাদা, তোমার একটা বন্ধু ও পুচুকা আজ পড়া হাত পারি আজ মাথা তাই যে পুচুকা চাট আছে ও রাত্রি বেলা কইবা চাট খাই আর কথা কইবা ভাই কোন এমনি ধরে ভাই ডাক্তার বাবু যাইছিল, ডাক্তার বাবু কোন কইলে কি রে? ভাই কোন কইবি, ডাক্তার বাবুଙ୍କ পাখକୁ ଯାଇଥିଲି, ডাক্তার বাবু কইলে তোর রিপোর্টে ডেঙ্গু বাହାରିଛି রে। ডেঙ্গু বাড়ছি? আরে ভাই ମୁଁ ପରା କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 20 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, 20 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଭାଇ ସତ? ହଁ ଭାଇ। यो बाचा डंगू আরে এমানে এমনি পড়ছলি কাহিরে? আরে মতো ঝুনা রে ডেঙ্গু হইଯିବ। চপ ডেঙ্গু কোন করোনা লইলু এ কাছে টিয়ারু গলে এমানে এডিস মশাଙ୍କ দ্বারা ব্যাপিଥାଏ। আগ এମାନଙ୍କୁ কেମିତି নিপাত କରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନହେଲେ ଏ ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ରେ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସଫା କରିଦେବା, ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଓ ଭାଇ ରୁହ। ଚାରିଆଡ଼େ ସଫା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସଫା କରতে ଆସିବ ସମସ୍ତେ ହାତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କରି ଆସିବ। ଏହା ତ କରିବା, ଏହାକୁ ଆଗେ ନିଜ ନିଜର ଘର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଇରେ ବାଛା ମୁଁ ସାଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତଳିଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଅଳିଆଳିଆଟା ଥୁଇ ଦେଲାଣି। ଇଏ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକଟା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ପକୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣିକି ରଖୁଛି ଏଇଠି। ଏଇ ଶୁଣ ବାବୁଡି ବାଲା ଏଇନେ ଯାହା ବାଛି ବାଛି ଦିଟା ବିକିବି। ହଁ ଯା ଶୁଣ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତମର 2 ପଇସା କଣ 200 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତମର, ତାପରେ କିସ କରିବ ତୁମେ? ତୁ ସତ କହିଛୁ ନାତିଆ, ତୋ କଥା ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକଟା, ତମେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଳିଆ ସବୁ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତନି। ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଟେନସନ ନେନା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ତୋର ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେବେ। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ଯା। ଏ শেখর আরে ডাকিলু কোন ভাই? যাই স্প্রে মেশিনটি নেই আসিলু। যাউছি যা যা যা। एक मार मका ठेले खाई पानी जमुची एक मार।
तुषार तू तो ऐसे ही उठ गई कि तो किसको लगी तो गुड्डा ने पड़ी जी मुझे ये क्या नहीं होनी ये काम को आने को सोता है ना लटी नहीं होनी का पड़ जा ओ चाचा पड़ जा रे भाई वो पड़ी नहीं तो रही तो वो पड़ी नहीं कर ड्यूटी क्यों उड़ू सब नहीं है मुझे का अपना तो खाना पड़ी तो मुझे ଏବେ ଚାରିଆଡେ ସଫା ହେଇଗଲା ଆଉ କାହାର କି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବନି କେହି ବେମାର ପଡିବନି ଏବେ କଣ କରିବା ए मुसा जा ए छुचा जा ए शेखर ए जय भाई आसो समस्त शपथ करिबा आम परिवेश सफा रखिबा ଆମ